السلام عليكم التلاميذ. أهلا وسهلا في صف اللغة العربية. أتمنى أنكم بخير. Ok les élèves, aujourd'hui on va regarder à la page 53. We are going to work in book today, page 53. Follow in your book, page 53, part 1. Un nouveau topic. Ok. Page 53, you have a hiwar, une conversation in between Zuhair wa Ziyad. So follow in your book. I'll read you the reading. Zuhair, Assalamu alaikum. Ziyad, wa alaikum assalam. Zuhair, لقد ظهر الهلال. زياد, نعم, وسنحتفل بعيد الأضحى بعد أيام. زهير, وماذا سيذبح والدك في هذا العام؟ زياد, سيذبح والدي خروفا. زهير, وهل اشترى والدك الخروف؟ زياد, نعم, اشتراه اليوم. زهير, من أين اشترى والدك الخروف؟ زياد, من مزرعة في الشمال. زهير, وكيف الخروف؟ زياد, هو سمين ولونه أبيض. طيب, je refais la lecture. Vous allez suivre après moi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. لقد ظهر الهلال. نعم, سنحتفل بعيد الأضحى بعد أيام. وماذا سيذبح والدك في هذا العام؟ سيذبح والدي خروفا. وهل اشترى والدك الخروف؟ نعم, اشتراه اليوم. من أين اشترى والدك الخروف؟ من مزرعة في الشمال. وكيف الخروف؟ هو سمين ولونه أبيض. Ok. Alors, regardez à la ligne 3 maintenant. Zuhair dit لقد ظهر الهلال. Veut dire quoi? Veut dire la lune est apparue. Ok, ظهر, vous allez voir, on fera après dans l'autre slide les new verbs and new meaning of vocabulary. ظهر بمعنى to appear. Ok? Al-Hilal, c'est la lune. C'est the new moon, the crescent moon. Next line, you have Naram. Alors, il dit oui. Sanahtafilu birid adha. Alors, il dit oui, la lune est apparue, on va célébrer. Le verbe ihtafala yahtafilu, c'est to célébrer. On va célébrer la fête de Rid al-Adha. Barda ayyam, après quelques jours. Alors, vous savez, quand la lune est apparue, alors c'est après quelques jours, c'est-à-dire la lune de Dhul Hijjah. Ok, après quelques jours, on fera la fête de Rid. On va célébrer la fête de Rid al-Adha. Zuhair dit, وَمَاذَا سَيَذْبَحُ وَالِدُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Alors, qu'est-ce que ton papa va faire? Waliduka means your father. Ok, le verbe yazbahu bimarna to slaughter. Ok, qu'est-ce que ton papa va sacrifier, va slaughter, ok, pour ce jour, fi hadha al-ram, in that year, cette année-ci, ram bimarna year. Le muradi c'est sanatun. Alors Ziyad dit sayazbahu walidi kharufan. Alors mon papa, walidi, là Ziyad qui répond, mon papa va faire le sacrifice d'un sheep, kharuf bimarna sheep. Et Zuhair va demander une question maintenant. Wahal ishtara waliduka al-kharuf. Est-ce que ton papa va acheter le mouton? Ziyad dit Naram, ishtarahu al-yawma. Oui, il va acheter aujourd'hui. Zuhair demande une autre question. Min ayna ishtara waliduka al-kharuf. From where will your father buy the sheep? Ok? Ziyad dit Min mazra'atin fi shamal. From the farm in the north.
Shamal, c'est le nom. Mazra'atin, bimarna, farm. Zuhair dit, wa kayfa al-kharuf, et comment est le sheep, comment est le mouton? How is the sheep? Ziyad répond, huwa saminun. Saminun, c'est fat. Wa lawnuhu abyad, et sa couleur est, couleur du sheep est abyad, bimarna, white. Ok? Tayyib. Now, let's see the new verbs learned in the hiwar. Dans la conversation, on va voir les nouveaux verbes qu'on a vus. Alors, al-af'al al-jadida, new verbs. On a vu le verbe zahara. Zahara means to appear. Again, zahara, to appear. Second verb, sanahtafilu. Sanahtafilu, bimarna to celebrate. Sayazbahu. Sayazbahu, to slaughter. And the last one, ishtara, to buy. Ishtara, to buy. Et zahara, c'est dans le temps passé. Zahara, ok, c'est le passé, fait le mardi. Sanahtafilu, c'est faire le mustaqbal, c'est future tense, parce que le signe attaché avec le verbe au présent. Sayazbahu, also, c'est faire le mustaqbal, c'est le futur, le signe attaché avec yazbahu. Et ishtara, c'est au passé, faire mardi. Recite again. Zahara, to appear. Sanahtafilu, to celebrate. Sayazbahu, to slaughter. Ishtara, to buy. Tayyib. Vous allez copier tous ces mots-là, ces vocabulaires-là, dans le cahier. Now, let's move to page 54 in your book. Alors, the new topic today is Eidul Adha. Again, Eidul Adha. Alors, c'est la fête de Eidul Adha. Tout le monde connaît, ok? Où on fait le Qurbani ce jour-là, la fête de Eid, ok? Alors, Ad-Dars al-Khamis, c'est lesson 5. Topic, Eidul Adha. Follow in your book, page 54. I will do the reading first and you follow after me. في اليوم العاشر في يوم العاشر من ذي الحجة يحتفل المسلمون بعيد الأضحى. يحتفل المسلمون بعيد الأضحى. Second line. وعندما يقترب عيد الأضحى عيد الأضحى يذهب والد عمر إلى السوق. يذهب والد عمر إلى السوق ويشتري خروفا ثمينا. ويشتري خروفا ثمينا للذبح بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد. Je refais la lecture des 3 lignes. في يوم العاشر من ذي الحجة يحتفل المسلمون بعيد الأضحى. وعندما يقترب عيد الأضحى يذهب والد عمر إلى السوق ويشتري خروفا ثمينا لذبح بعد صلاة العيد. طيب, maintenant on va expliquer ces 3 lignes, first paragraph. Alors, في يوم العاشر من ذي الحجة, quand on va célébrer la fête de Eid al-Adha, c'est dans le mois du calendrier islamique, c'est Dhul Hijjah. Ok? Et c'est quel mois de le calendrier islamique? C'est the last one, c'est the 12, le 12e mois du calendrier islamique, c'est le Dhul Hijjah. Ok? Vous savez les mois, c'est Muharram, Safar, ça part comme ça, ok? Alors, Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier islamique, c'est là qu'on fêtera la fête de Eid al-Adha. Et c'est pas quand la lune va apparaître, ce sera après quelques jours, c'est le 10e jour, ok? Où les gens, c'est dans ce mois même que les gens vont faire le pèlerinage, le Hajj, ok? Alors, fi Yom el-Rashil, c'est le 10e jour, min Dhul Hijjah, dans le mois de Dhul Hijjah. Alors, yahtafilu al-Muslimoun bi Eid al-Adha. Al-Muslimoun, c'est jam de muslims, les musulmans,
célèbre, le verbe yaxtafilu means to celebrate, célèbre d'Eid al-Adha, vont célébrer la fête de Eid al-Adha. Deuxième ligne, wa indama yaqtaribu Eid al-Adha, et lorsque va approcher la fête de Eid al-Adha, le verbe iqtarabat yaqtaribu, bimarna, to approach, ok? Quand ça va s'approcher, yadhabu walidu Rumal ila souk, le papa de Rumal va partir au marché, ok? La souk. Wa yashtari kharufan saminan, et il va acheter, le verbe ishtara yashtari min to buy, il va acheter kharufan saminan, ok? A fat sheep. لذبح بعد صلاة العيد, pour faire l'immolation, ok? Pour faire le sacrifice après صلاة العيد. طيب. We continue now the text. في الصباح يوم العيد, في الصباح يوم العيد تستيقظ الأسرة مبكرا, تستيقظ الأسرة مبكرا ويذهب عمر مع والده إلى المسجد لصلاة العيد, ويذهب عمر مع والده إلى المسجد لصلاة العيد. وبعد الصلاة يرجع عمر إلى البيت, يرجع عمر إلى البيت ويهنئ أفراد الأسرة, ويهنئ أفراد الأسرة بعضهم بعضا, بعضهم بعضا, ويقولون عيد مبارك, ويقولون عيد مبارك. Ok, on va expliquer jusque là. On reprend, je refais la lecture puis on va expliquer jusqu'à عيد مبارك. في الصباح يوم العيد تستيقظ الأسرة مبكرا ويذهب عمر مع والده إلى المسجد لصلاة العيد. وبعد الصلاة يرجع عمر إلى البيت ويهنئ أفراد الأسرة بعضهم بعضا ويقولون عيد مبارك. طيب, let's explain now. Alors, في الصباح يوم العيد, c'est le matin, ok, le jour de Eid. تستيقظ الأسرة مبكرا, la famille, الأسرة بمعنى family, se réveille, le verbe تستيقظ means to wake up, se réveille, مبكرا, early, alors pour la fête de Eid on se lève tôt. ويذهب عمر مع والده إلى المسجد, et Umar et son papa va partir à la mosquée, إلى المسجد, لصلاة العيد, pour faire صلاة العيد. ويرجع عمر إلى البيت, et ensuite ils vont retourner à la maison, يرجع بمعنى to return. ويهنئ أفراد الأسرة بعضهم بعضا, alors le verbe hanna'a yuhanni'u veut dire to wish, ok? Ils vont souhaiter, vont wish, afrod bimarna members, ils vont souhaiter, ils vont wish les membres de la famille, un à l'autre, barduhum bardo c'est une expression, en disant, yakuluna, c'est le verbe kala yakulu means to say, ok? En disant, Ridun mubarakun, ok? They will hug and say, Rid mubarak, Rid mubarak. Tayyib, let's continue now. وبعد ذلك يذبح والد عمر الخروف, يذبح والد عمر الخروف ويوزع اللحم على الجيران والأهل والفقراء, ويوزع اللحم على الجيران والأهل والفقراء. وفي الغداء تجهز والدة عمر طعاما لذيذا, وفي الغداء تجهز والدة عمر طعاما لذيذا ويأكل الجميع في السرور, ويأكل الجميع في السرور. طيب, on va expliquer jusque là. Alors d'accord. وبعد ذلك, regardez où on est arrivé. Après cela, بعد ذلك, after that, يذبح والد عمر الخروف. Alors après d'avoir wish un à l'autre, c'est-à-dire Eid Mubarak, après cela, le papa de Umar va faire le sacrifice, c'est-à-dire le Qurbani, ok? Yazbahu Umar al-Kharuf, le papa de Umar. Wa yuwazziru al-lahm, le verbe wazzara yuwazziru bimarna to share. Ils vont partager la viande, lahm bimarna meat. À qui ils vont partager cela? Jiran, ala jiran, aux neighbors. Wal ahli, to the relatives, et les familles.
والفقراء et les pauvres, d'accord. وفي الغداء et at lunchtime تجهز والدة رومان طعاما لذيذا. Alors جهز يجهز بمعنى to prepare. La maman de Roumain va préparer un repas délicieux. ويأكل الجميع في سرور. Et vous mangez tout le monde ensemble, الجميع all together, dans la joie. سرور بمعنى in happiness. طيب on continue. وفي المساء تخرج الأسرة لزيارة الجد والجدة حيث يجتمع العمام والعمات مع أولادهم وبناتهم ويأكلون البرياني. Je redis. وفي المساء تخرج الأسرة لزيارة الجد والجدة حيث يجتمع الأعمام والعمات مع أولادهم وبناتهم ويأكلون البرياني. Alors, l'après-midi in the afternoon, في المساء, تخرج الأسرة la famille, c'est ça, sortir, ok, going out, لزيارة الجد pour visiter, زيارة بمعنى pour visiter, grand-père, jaddu, grandfather, jaddati, grandmother, حيث يجتمعوا, où ils vont grouper ensemble. Tout le monde va grouper. Qui c'est qui vont grouper la famille? C'est Arma, les uncles, Ramma, toutes les aunts, ok, aunties, Mara Auladihim et leurs enfants, Wabanatihim, leurs garçons et leurs filles, ok. Et ils vont manger Yakuluna al-Briani. Toute la famille s'est réunie pour manger le Briani. Wabarda Salat al-Risha, après Salat al-Risha, يعود الجميع إلى منازلهم بعد قضاء وقت جميل. Et après Salat al-Risha, يعود بمعنى to return, ils ont retourné tout le monde à leur maison, منازلهم بعد قضاء وقت جميل, après avoir passé un bon moment, a nice time. Ok, vous avez compris le passage? طيب, vous allez voir les new vocabularies. Okay, now let's see al-af'al al-jadida. Means the new verbs coming from the text comprehension, ok? Alors, yuhanni, on a eu ce verbe-là dans le texte. Yuhanni, bimarna, to wish. Encore, yuhanni, to wish. Le deuxième verbe qu'on a eu, nouveau verbe, yuwaziru, wazara yuwaziru, bimarna, to share. Encore, yuwaziru, to share. Next verb, tujahizu, jahaza yujahizu, bimarna, to prepare. Again, tujahizu, to prepare. Next, yajtamiru, yajtamiru, bimarna, to group. Ijtamara, yajtamiru, to group. On a eu ça dans le passage. Et un autre verbe, yaroudu. Rada yaroudu bimarna, to return. Yaroudu, to return. Let's do the reading again of the new verbs. Al-af'al al-jadida. Yuhanni, to wish. Yuhanni, to wish. Yuwaziru, to share. Yuwaziru, to share. Tujahizu, to prepare. Tujahizu, to prepare. Yajtamiru, to group. Yajtamiru, to group. Yaroudu, to return. Yaroudu, to return. Tayyib. Maintenant, vous allez copier tout ça dans le cahier comme vocabularies, ok? Tayyib. Now, follow your book, page 55 of the text. You have to do that exercise. Number 1. اختر الجواب الصحيح مما بين القوسين. You have to choose the correct answer in between brackets. Je ferai la lecture pour vous et vous allez faire le devoir dans le cahier at home. يشتري والد رومل blank ثمينا. In between brackets you have حصانا. Deuxième, marisen. Et le troisième, خروفا. Alors, حصان,
Marizen et Karofen. Alors, Hiswan, c'est quoi? C'est horse, cheval. Marizen, c'est quoi? C'est Marie, c'est goat. Karofen, c'est sheep. Vous allez choisir la bonne réponse. Deuxième. Fi, blank, تجهز والدة رومر طعاما لذيذا. In between brackets you have to choose in between الفطور, الغداء, العشاء. الفطور بمعنى breakfast, الغداء lunch, العشاء dinner. You have to choose. Number 3. في blank تخرج الأسرة لزيارة الجد والجدة. In between brackets الصباح morning, الظهر afternoon, okay, time, ظهر time, المساء in the afternoon. Number 4. بعد صلاة العشاء يعود الجميع إلى blank. In between brackets you have منازلهم, مدارسهم, فصولهم. منازلهم بمعنى their house, مدارسهم their school, فصولهم their class. Number 5. يذبح الوالد الخروف في عيد. In between brackets you have الفطر, الأضحى, الجمهورية. Alors, c'est Eid al-Fitr or Eid al-Adha or Eid al-Jumhuriyya, République D. You have to choose. This work you can do in your book itself, but down also you can do in your book. Let's see the question now refer to the comprehension. Now, أجب عن أسئلة الآتية. You have to answer the following questions. Refer to the text that we have done. Ok. Je ferai la lecture des questions, vous allez comprendre et puis vous allez pouvoir faire les devoirs. متى يذهب والد رومر إلى السوق؟ متى يذهب والد رومر إلى السوق؟ متى بمعنى when. Ok, quand. Quand le papa de Rommel est parti au marché. Ok, when did the father of Rommel go to the market? Number 2. مع من يذهب رومل إلى المسجد؟ مع من يذهب رومل إلى المسجد؟ مع, c'est une préposition, c'est with. من, c'est who. With whom. يذهب رومل إلى المسجد. Avec qui Rommel est parti à la mosquée? With whom. C'est easy, ok? Short answer, vous allez répondre. Number 3. لماذا يذهب رومل إلى المسجد؟ لماذا يذهب رومل إلى المسجد؟ لماذا بمعنى why. Pourquoi? Why. Pourquoi Rommel est parti à la mosquée? Ok? إلى المسجد. لماذا? Why. Number 4. هل يذبح رومل الخروف؟ هل يذبح رومل الخروف؟ هل veut dire est-ce que Rommel a fait le sacrifice du sheep, du mouton? Lui, vous allez répondre par, quand on pose la question de hal, on répond par naram ou la. Ok? Number 5. ماذا يفعل والد رومل بعد أن يذبح الخروف؟ ماذا يفعل والد رومل بعد أن يذبح الخروف؟ ماذا بمعنى what. يفعل is the verb to do. Qu'est-ce que le papa de Rommel a fait? Did, ok. بعد أن يذبح, après avoir fait le sacrifice du mouton. Ok. ماذا يفعل والد رومل بعد أن يذبح الخروف? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir fait le sacrifice, le qurbani? What he did. Taïb, vous allez répondre à toutes ces questions-là dans le livre. طيب التلاميذ. السلام عليكم. مع السلامة. And do my homework and revise the vocabularies coming from the text. Okay? السلام عليكم.